Puro barbecue box. Yung pala si Chef oh. Opo. Hindi pa pwedeng walang sauce. Pwede na, no? Okay, go. Sir, try nyo yung beef skewers. Try. Let's try na. Freshly cooked. From JPQ Kuya from Chef Let's go. Angelo. Let's go. Hop. Okay pa naman. Mamaya, mamaya. O yan, sige, try mo. Piling ko may sausawan. Hindi, wala silang sausawan nata eh. Meron. Meron? Piling ko. Tanong mo kaya? Evan. Hindi, yun lang nga tayo. Kasi Ito nata. Oh. Game ako naman. Ang laki niyan. Panalo, no? Harap. Second bite. Mas lasa, sir. After. Harap po, sir. Bablog niya eh. Panalo, no?